السلام عليكم خوتنا. بونجور à toutes et à tous. Bon, اليوم راح نهضر لكم على التريتمون بريفونتيف، كو سو سوا الشجر تاعكم ولا لي بلونت ولا الخضره البوتاجي. كما راكم تشوفوا هاد الايامات راه الحاله يسخن، هاي سخانه تزيد دو بلوس اون بلوس، مع السخانه يخرجوا الحشرات. Je vais essayer de vous parler aujourd'hui d'un traitement préventif pour les arbres, le potager et les autres plantes. Et comme vous voyez, ces temps-ci, ces jours-ci, la température est en train d'augmenter, il fait de plus en plus chaud et les insectes vont sortir en force. Et le traitement que je vais vous proposer, c'est des répulsifs. C'est pas des traitements qu'on va utiliser pour anéantir les insectes, parce que c'est vrai qu'ils attaquent nos plantes, mais ils ont tous un rôle à jouer dans l'équilibre de cette nature. Bon, alors on va essayer de leur enlever la solution de facilité qui est de manger nos cultures, et qu'ils aillent manger les herbes sauvages qu'ils ont l'habitude de manger. Bon, راح نبروبوزي لكم شويه اسمده طبيعيه اللي تبعد الحشرات اللي تجي تاكل النباتات تاعنا ولا تخسرهم، ولا هي ما تخسرهمش، تجي تاكل من النباتات تاعنا. هادوما سي دي ريبولسيف ناتورال، ستادير كو يبعدو جوست الحشرات ومخدومين طبيعيا، ماشي مخدومين بالاسمده طبيعيه، مخدومين نباتات طبيعيه. ودوك راه بدات السخانه، تما باش ما نسهلو لهمش الحشرات يحوسوا الساهل، يحوسوا يلقاو النباتات تاعنا ولا الاشجار تاعنا واجده، وهذا وين تبدا تخرج الورق صغيره وكدا تجيهم طريه ويحبوها بزاف. الور راح نبروبوز لكم اسمده باش دوك الوقت باش نحافظوا على الاشجار تاعنا ولا النباتات تاعنا ولا الخضر تاعنا اللي هم مغروسين، باسكو الحشرات يحبوا الساهل. الو نديرو لهم ريبولسيف باش ما نقتلوهمش، حنا ما نحاولوش نقتلوهم، نحاولوا ما يجوش ياكلوا لنا يخسروا لنا الاشجار تاعنا ولا النباتات تاعنا، باش يعاودوا يروحوا ياكلوا الحشيش الصوفاج تاعهم اللي موالفين ياكلوه في الطبيعه. Alors, la première des choses que je vais vous proposer, c'est le purin d'ortie. Moi, je suis amoureux du purin d'ortie. Je l'utilise beaucoup en répulsif, c'est-à-dire en engrais naturel pour enrichir la terre, pour donner à manger aux plantes, et comme répulsif contre les différents insectes. Mais il est très efficace en prévention. Ça veut dire qu'il faut les mettre avant que les insectes pousseront ou autre chose, attaquent nos plantes. Vous avez le purin d'ortie, le dosage pour asperger, c'est pas le même dosage que pour nourrir les plantes. Pour asperger, c'est 5 pour 1, ça veut dire 5 litres pour 1 litre. Et puis je vais vous parler de l'oignon et de l'ail. Pour l'ail, c'est pas le même procédé. Pour l'ail, vous mettez 5 gousses d'ail, épluchées et coupées en deux dans une bouteille d'1,5 litre. Vous laissez macérer pendant 48 heures. Après, le dosage, c'est 1 pour 3. Et pour l'oignon, c'est la même chose. Pour l'oignon, c'est pas la même chose. Pour l'oignon, vous mettez de l'eau à chauffer. Dès que l'eau est chauffée, vous mettez un oignon à l'intérieur, coupé en deux. Vous le laissez macérer toute la nuit. Après, vous filtrez, vous gardez ça en bouteille. C'est 1 pour 3, la même chose. C'est 1 pour 3, c'est-à-dire 1 litre pour 3 litres. Après, vous pulvérisez comme ça avec un pulvérisateur. Vous pulvérisez vos plantes en préventif. Ça veut dire que quand les insectes vont essayer de s'attaquer à vos plantes, les insectes ils se fient à l'odeur. Alors quand ils vont plus reconnaître l'odeur de vos plantes, des plantes qu'ils ont l'habitude de manger au potager ou au verger. Alors c'est pour ça qu'on les appelle, c'est des répulsifs. On les met pour empêcher les insectes de reconnaître nos plantes. Et aussi il y a le vinaigre de cidre, bien sûr bio, naturel, qui est vraiment très efficace. Alors par contre, le vinaigre de cidre, on peut l'utiliser quand on a une attaque. Ça veut dire que c'est un répulsif, et aussi ça veut dire qu'il peut repousser les attaques d'insectes
même si on a une attaque directement, c'est-à-dire on peut mettre du vinaigre de cidre et on peut les repousser sans aucun problème. Il est plus efficace que en cas d'attaque, il est plus efficace que le purin d'ortie ou l'oignon ou l'ail. Mais l'oignon et l'ail et le purin d'ortie, en fait, ils sont à portée de main et ils sont efficaces aussi autant que répulsifs. Et comme vous savez, les insectes s'adaptent, c'est bien d'avoir plusieurs armes à son épaule et c'est-à-dire pouvoir changer, ça veut dire, bon, on fait un traitement tous les 15 jours en ce moment pour éviter toute attaque, vraiment, pour éviter toute attaque, on fait un traitement tous les 15 jours. C'est bien de varier, c'est-à-dire on fait 2 quinzaines avec l'ortie et 2 quinzaines avec de l'ail ou de l'oignon et jusqu'à avoir la paix, jusqu'à la fructification totale et ainsi de suite. Bon, راح نبروبوزي لكم اسمده، نبروبوزي لكم 4 اسمده. كاين هذا تاع البيران دورتي، الجو تاع الحرايق اللي هضرت لكم عليه ديجا في دي فيديو من قبل. هادوما سي دي ريبولسيف، تما ديرهم شاك خطره في ال 15 جور تاسبيرجيو بهم هكذا بالتفتافه هكذايا، تاسبيرجيو بهم لي بلون تاعكم. الدوزاج سي 5 بور 1، تما البيران دورتي سي 1 لتر بور 5 لتر دو. وكاين تاع كاين ديروا تحكموا 3 حبات 5 حبات تاع الثوم، ديروهم في لتر ونص تاع الماء وتخليوهم 48 ساعه داخل قرعه مغلوقه، بون تقشروهم تقسموهم على زوج وديرهم داخل قرعه مغلوقه وتخلوهم 48 ساعه. 48 ساعه كي يمدوا كامل تحكموا تصفيوهم، مما تقدروا تخلوهم هكذاك لداخل، معليش تصفيوهم. والدوزاج سي 1 بور 3، تما 1 لتر بور 3 لتر، تما هذيك الريتله ونص تقدروا ديروها في 4 ريتلات ونص. لي دو بلوس ريتله ونص ديروها في 4 ريتلات ونص، 1 بور 3 فاصون 1 بور 3. ديروا البصل كيف البصل، تخلي الماء تسخنوا شويه ماء بلا ما تغليوها، يسخن مليح باك تحكموا حبه بصل تقشروها تقسموها على زوج، ولا بلا ما تقشروها تقسموها ديريكت على زوج وديروها لداخل وتخلوها 24 اور. ومن بعد تصفيو الماء تاعكم ديروه في قرعه وكيف تتريتيو 2 فوا في ال 15 جور، تتريتيو اون فوا في ال 15 جور. الدوزاج كيف 1 بور 3. وهذوما سي دي بريفونتيف، تما ديروهم باش الحشرات دوك في السخانه يخرجوا بالقوه باش ما يدناولكمش الشجر تاعكم ولا النباتات تاعكم. ومن بعد عندكم خل التفاح الطبيعي، خل التفاح الطبيعي كيف 1 بور 3، 1 لتر بور 3 لتر. من بعد تنقص، حاب دير 100 مليلتر بور 300 مليلتر، ما تسحقش بزاف. تشوف تفتافه كيما هذه انا نقدر نخدم بها شو با 40 شجره نورمال، ماهيش كبيره. مي الخل هذاك الخل سي ريبولسيف، تما ما يخليش الحشرات يدناوليك، بصح اذا دناوليك الحشرات لقيت الشجر تاعك ولا النباتات تاعك معمرين بالحشرات، تقدر تيتيليزي الخل هذا، الخل التفاح الطبيعي ينحيهم لك. ستادير ميم اون كا داتاك ينحيهم لك، عندك غير الخل اللي تري افيكاس ينحيهم لك. بارابور عندك الثوم والبصل يقدروا ينحيوهم، مي الخل اللي بلوز افيكاس، الخل اللي ينحيهم لك اون بلوس بون يزيد في البي اش تاع الارض. ما اذا كان البي اش تاع الارض تاعك عالي سي با بان، تما ما ديرش بزاف، سي با بان دير بزاف. تفتف شويه هكذا، تفتف شويه شاك خطره في ال 15 جور، تفتفهم هكذا وتخليهم باش الحشرات ما يدناوش الشجر تاعك هكذا. هايدا خاوتي راني عطيت لكم 4 اسمده طبيعيه، ما كانش 100% طبيعيه، تما باش ما تستعملوش الاسمده الكيميائيه، تما تتعبوا مع الشجر هذا ولا تتعبوا مع الجاردينات تاعكم والفاكهه تاعكم والنباتات تاعكم تتعبوا معاهم، ومن بعد مع الاخر تولوا تاكلوا في فاكهه ولا خضر معمره بالاسمده الكيميائيه، تما شغل ما درنا والو، شغل راكم تعبوا في روحكم باش تقتلوا روحكم. الور ماذا بينا نروحوا للطبيعي، وهذه هي. انا توجور نتبع الطبيعي، توجور نحب الطبيعي وتوجور نسيبورتي الطبيعي. Bon, je vous ai parlé des 4 solutions pour repousser ou pour se débarrasser des insectes qui s'attaquent à nos plantes. Et c'est des solutions 100% naturelles. Moi, j'ai du mal à concevoir que avec tout l'effort qu'on met dans nos potagers ou nos vergers, ainsi de suite, pour utiliser après des solutions chimiques, c'est-à-dire utiliser des pesticides chimiques et ainsi de suite, et après avoir de récolter des fruits ou des légumes vraiment infestés, vraiment
c'est plein de produits chimiques, c'est-à-dire que tout cet effort pour se tuer à la fin, moi je suis pas pour cette logique. Je suis pour le raisonnement naturel, 100% naturel, et avoir un potager. C'est pas pour donner à nos enfants des produits toxiques, c'est pour leur donner le meilleur et ainsi de suite, pour nous, pour nos enfants, notre entourage et ainsi de suite. Moi, je presse toujours pour le naturel, je suis toujours pour le naturel, 100% pour le naturel. Il y a toujours des solutions dans la nature. Il faut observer la nature, s'inspirer de la nature et aussi il faut discuter, écouter les autres, ceux qui ont de l'expérience pour pouvoir se nourrir de leur expérience. Il faut partager, de la discussion jaillit la lumière. Et moi, c'est ma philosophie. Assalamu alaikum khawti an qarib inshallah. Bonsoir à tout, au revoir à tout le monde, à bientôt inshallah.